So what's up guys? Welcome back to our YouTube channel for today's video. We are here at Giban Falls. So we're going to do a challenge here guys. There is a stairs here guys. So we're going down to see the Giban Falls of Concepcion, Misamis Occidental with Janjan and Jerby, our camera boy. So without further ado, let's go! Okay, go! Okay. Ito nga yung baba. Baba na lang siguro. Okay. We're going to do piggyback challenge muna guys. Yeah? Go. Okay. Ipakita ko apil. Oh. Habog ba? Pahabog. Yan, kadit lang. Wala pa na play. Ano play na rin? Pina na. Tara, okay, muna. Okay guys, let's go. Naog, JB, naog. Naog, pagtalikod. Pag ana, ang emong kuan ana oh. Tawa na eh. Yeah, we're going down guys. Tigbabaw, babaw. Ha? Eh, mamundak na yan eh ah. Come on. Slow down. Hindi na magsunod. Nakita ko? Kita ko, Jerby? Si Janjan, kita po. Apil akong tiil. Apil akong tiil. Pagdali po, Jerby. Gahinay man ka. Ato na, ubos, una. Pag una na, oh, ana. Okay, come on guys. Ato na, ito ubos. Oh. Ikaw na, Ako na po, pagsaka. ikaw na po dira. Pagsaka na po ko. Dili, na station ba ka na station? Oh, dana. Yaga, marong mga bata niyo, kabala. Challenge muna. Kita akong tiil, Jerby, wala. Tiil na ko. Kada, tabok lang ako sa kita na po. Uy, Clara, ng video ka na. Ha? Kita, na yung unggoy ka ko ng kabala. Dapat takilid mo na. Okay. Abandi ba, Jerby? Wasak yan eh. Okay, next. Mira. Duha boy, kaya ka duha boy? Ba? Oh, sige. Ano? Ari na lang, patong lang. Bago. Okay, aga. Come on, guys. Let's go. Hawa na lang. Piggyback challenge. With Janjan. 2 stations. So ayan. Mo na ilang behind the scene challenge Let's go. sa GTE Fitness. So Haya, oy. what? Duha pa ako ah. We are going to Giban Falls. Yeah, kay Jerby, no? So medyo mataas-taas din yung mga hagdanan. Kuya, kayong gapo na niyo eh. Pero Tiwi wala Jerby. naman ta din eh. So introduce siyang ipadayon. So okay man po ang dala niya paingon sa ubos. Pila na? Duha na tulo. Duha. Ikapila mo ni Kasper. 500. Ari na taman. Kapoy na ka, wala pa. Wala pa. Kapoy na. Oh, next. Challenge. Ilayo pa. I-straight yung kamot ba? I-straight. Ano? Makita yung kilid, yung likod. Ano ba? I-atos kilid. Kilid po. Nara. Kilid ba? Ana. Oh. Yung laylay kayong kunwari, boxer. Ayan. So that's behind the scene. Ano yung tawag na Ano ba, Jerby? Layo naman kay ka. Ha? Sakyanan. Okay. Okay. Kailan na to? Isa. Okay, isa no? Ah. Duha. Tulo na eh. Okay, yaga, mabundak ka ha? So ayan guys, while going to kuan, mura lagi ganahan ko sa more purple. Uplaya? Mura ko Yung pa, dito pa. Yaward. Oo, unggoy. Ito, naabot ang sa ubos. virgin sa Samsung. Maro si... Kon, bitaw si Cesar. Ato na nasa likod, Jerby. Cesar. Nagkaroon pa tali asya. Ah, Video ay may madalin as may ha. ayaw pong ikon ha? Ay, tuyo ah. Guys, bili na po kayo ng selfie stick dahil parang human drone na po talaga yung selfie niyo. Kung makikita niyo super layo. Pa, dito pa, ubus. Last to, last. Pila to? Pat na to. Ito talaga yung pinapangarap ko noon pa. Kapat. Dapat ipaubos ito. Pero Saka nakapag mo, Bi. Ang hapig mo. Nakaupo lang. Okay, yaga na.
So, Kalo. hindi naman nakakatakot sa Ang kapoy yan eh, kung pabalik ba? Na, saka dili ko kumukuan jud. Route. ano siya, ang tawag nito? Ah. Yan na day, yan na ba dungan? Ha? Dungan ng tail. Yan na. So, muna yung imong makita. Ayan. Ah. Muna yung atong background for today's butar yun. video. Okay, uwi na kayo. So guys, we reach Gigiban Falls. Yay! Yay! So we reach the Gigiban Falls guys. Mamigo kaya? This is the Gigiban Falls.